شكرا كذلك للجماعة اللي على كل حضرت الندوة، على كل ندوة فكرية وندوة كذلك ذاكرة حول واحد الموضوع على كل نعتبره موضوع شائك، موضوع تتطلب مجهود كبير، تتطلب كذلك دراسات كبيرة، لأن تتكلم على واحد المرحلة اللي تسمت الآن هو عهد على أساس العهد كذلك الاختطاف القسري ولا الاعتقال التعسفي ولا الاعتقال الجماعي ولا الاغتيال في الشارع، بحيث هذه الفترة كلها شهدت هذه الأحداث المهم. على كل اسمحوا لي إخوة، أنا غادي نعاود نبدأ واخا على كل الوقت ما تيسمحش تكون شرح لكل أبعاد ديال هذه المرحلة التاريخية ولا الأحداث اللي وقعت فيها، ولكن يمكن نختصر. اعتبر أنه البداية غادي نبداها من الأزمة الثانية ديال حكومة البكاي في 58. اعتبر أنه هذيك الفترة تتكون فيها كتل سياسية اللي تقريبا كتلة مهما كانت يمثلها حزب الاستقلال والاتحاد المغربي للشعوب والمقاومة، تيكونوا في التوجه ديال حركة التحرير، وكتل ديال اليمين فيها عوان المخزن، فيها المحيط ديال المحافظين، فيها كذلك حتى بعض الإخوة وطنيين اللي مهما كان رضوا التحالف مع اليمين في هذيك الفترة التاريخية اللي هي حادة، لأن الفترة ما كانت فيها المؤسسات، كان فيها على كل الملك هو ذات الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، وكان الملك في الخطاب ديالو ديال 18 نوفمبر 55 كان قال على كل نهينا اسمه الكفاح الكبير، ولكن الآن غادي ندخلوا الجهاد الكبير. هذه فترة وكان فيها الوعد أنه غادي تكون مؤسسات، غادي يكون برلمان ذات الصلاحيات معناها الكاملة، ولكن مع ذلك نظرا للظروف في هذيك الفترة والضغوط اللي كاين تأجلت قضية المؤسسات، ما كانتش في هذيك الفترة باش تكون هي الحكم ديال الأحداث اللي جات من بعد، بحيث في الأزمة الثانية ديال البكاي كان في هذيك الفترة تكونت القوات نسميوها القوة الثالثة من أنوية اللي كانت من بعد تكونت الحزب ديال اسمه ديال الحركة الشعبية، وكان كذلك الحزب ديال اسمه الشورى والاستقلال والوحدة، في جهة تكون تحت رئاسة صديق الملك صديق ولي العهد آنذاك اللي هو آنذاك ديرة. هذه قوة ثالثة اللي تتنهض التطور اللي كان غادي يكون، وكاين القوة الثانية اللي تمثلها حزب الاستقلال المقاومة، كذلك الاتحاد المغربي للشغل. في هذه الفترة هذه كان فيه صراع بدا من هذه الأزمة. علاش؟ لأن رئيس الحكومة البكاي كان رئيس محايد، ما كانش تينتمي لشي حزب، وهذا علاش مقبول من الحكومة الأولى. ولكن ملي تكونت هذه الكتلة استقبلهم الرئيس البكاي وتضامن مع البيان اللي صدروه ديك الساعة، واللي هما في شعارات ضد الهيمنة الحزب الوحيد، وفي شعارات تبني التعددية السياسية، كلها مشاريع مهمة جدا، ولكن الهدف منها هو ضرب هذه القوة التحررية اللي تكونت ثلاثية. هنا كذلك أو بفضل الفكر ديال المهدي بن بركة كانت تكونت لجنة سياسية اللي شكلت القوة التنسيقية ديال حزب الاستقلال. ديك الساعة كانت القيادة التاريخية حزب الاستقلال تتمثل في اللجنة التنفيذية، كاين مجموعة المقاومين تمثلوا قوة سياسية مهمة، ماشي كل المقاومين، كاين الاتحاد المغربي للشغل اللي كانت هي القوة الأساسية النقابية في هذيك الفترة. هذا تكونت هذه اللجنة معناها في هذه الأزمة صدرت بيان اللجنة السياسية تطرح شروط دخولها في الحكومة المقبلة. صاحب الجلالة محمد الخامس ما قبلش هذا
اسمه يتوضع امام الامر الواقع، معناه ان شروط تفرض عليه شروط كي كان يفرض عليها قيود في عهد الاستعمار كان رفض. وهنا دخلت الحوارات ما بين الملك وبين الاطراف حزب الاستقلال. حزب الاستقلال ولات هذه ازمه كذلك تكونت داخل شكون هو اللي غادي يستمر في اطار حركه التحرر، شكون هو اللي غادي ما باغيش يفتح واجهه مع القصر في هذيك الفتره، بحيث القياده التاريخيه حزب الاستقلال بكونها كان عندها تحالف البيعه من 34 مع القصر في هذيك الفتره. ملي جات الاستقلال على كل القصر كيمثل قوة أساسية اللي عندها كل الصلاحيات. في هذه الفترة هذه معناه كان الملك كان يمكن يكون حكم، يبقى حكم ديال الجميع، ولكن ملي توترت الأوضاع تكون التكتلات مع الضغوط ديال الاستعمار الجديد آنذاك، في هذا الإطار الملك ما بقاش قادر يتحكم في هذه القضية والمؤسسات ما كايناش. هنا في هذا الإطار تعتبر أن داخل وصلت حزب الاستقلال وهذه اللجنه التنسيقيه باش تفتح مواجهه كذلك مع القصر، لان لتحقيق شعارات المطروحه انذاك هو الحكومه مستقله، معناه ان حزب الاستقلال شرط ياخذ الحكومه ولا تكون مؤسسات، يكون برلمان ولا المؤسسات انتخابات اللي غادي تحقق شكون هو التمثيل الحقيقي. في هذا الاطار على كل وقع الانشقاق، تكون الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه. جات في هذه الفتره هذه كان كذلك الصدامات نفسها مع القصر. هذه الصدامات اعطت واحد اشكال مهمه للقوه الثالثه تحت رئاسه اصبحت حكومه الظل ضد حكومه عبد الله ابراهيم تحت رئاسه ولي العهد، وبالاسف وكانوا فيه الاحزاب كلها، لان الانشقاق خلق واحد العداوه بين الاطراف ديال الاتحاد ديال حزب الاستقلال، لا اللي يكون الاتحاد الوطني ولا اللي بقى حزب الاستقلال. في هذا الاطار كان الصراع حاد، هذا الصراع الحاد، وكان كذلك التطور اللي حدث في الحكومه ديال عبد الله ابراهيم، التقدم في الميدان الاقتصادي وفي الميدان الاجتماعي وفي العلاقات الخارجيه مع دول عدم الانحياز. الاطراف الاخرى واجهوا هذا العمل هذا، ولهذا في هذه الفتره وقع صدام. اولا مثلا كان الاتحاد الوطني للطلبه في قضيه 59 كان خرج بيان في نهايه المؤتمر تيقول تينتقد الجيش ما توجدش لانه كحراسه ديال اسمه الجيش خصو يكون يساهم في البنايات التحتيه ديال البلاد. وهذا الموقف اثار القصر في هذيك الفتره، وكان السقط، وهذه من تبعات اللي دفعت الضغوط على محمد الخامس باش يسكت. مثلا في هذيك الفتره كذلك جريده التحرير كتبت مقال على كل الدعية آنذاك وأنه تيمس بالسيادة، وكان لأول مرة القصر تيقدم على اعتقال القاهر البصري وعبد الرحمن اليوسفي عناصر قيادية ديال الاتحاد ديال المقاومة اللي كانت قتل المعركة من أجل الاستقلال، من أجل عودة الشرعية إلى البلاد. في هذا الإطار كانت اعتقالات ديال هاد الاثنين، ومن بعد في 14 فبراير 60 تعتقلوا 30 مقاوم من الاتحاد الوطني بتهمات اغتيال ولي العهد، وهذه ما كانتش صحيحه، كانت غير هو سياسات ديال تصفيه اطراف معينه، سياسات ديال تغيير موازين القوى على اساس عاد يكون الدستور اللي جاي في 62 اللي تنسميوه حنا ديك الساعه الدستور الممنوع. في هذه الفتره هذه ديال اعتقالات هاد المقاومين وقعت ردود الفعل عفويه من طرف المقاومين، لا في الدار البيضاء لا في بني ملال. البشير راه كان واحد من الناس اللي كانوا ساهموا في هذا العمل، كذلك في مراكش كانوا الناس معناها استعملوا العنف، اعتبروا انه كانوا قوموا من اجل الاستقلال، من اجل اعاده الملك الى عرشه، ولهذا القصر معناه يقدم على هذا العمل ما مقبولش.
كان ديك الساعه تعتبر حدث بارز في الحياه السياسيه، اللي جعل الاستاذ الفقيه بالعربي العلوي قدم استقالته لمحمد الخامس وخرج من وزاره التاج، واعتبر انه هذا انتهاك الحريات العامه في البلد. هذا في هذا الاطار سنعتبر انه بدا العمل العنف، لان هنا تيبين وان القصر او ولي العهد من بعد على كل نعمل كل مجهود لابعاد هذا الطرف هذا في الحكم من المشاركه في الحكم. ولهذا تيبان حتى بالنسبه من لجان الاستقلال كان بناء معنى تحقيق او تكوين اجهزه ديال الدوله، تكوين الاجهزه كلها من عناصر اما اعوان المخزن، اما عناصر ابناء الاقطاعيين اللي تكونت فيها وزاره الداخليه. مثلا نجيبوا مثال في 7 ولا 9 ديسمبر 55 باش تعيين العمال ديال الداخليه كانوا شي 27 قائد، فيهم واحد اللي هو وطني اللي هو عبد الحميد الزموري، والباقي كله ولاد القيادة القدام ولاد اسمه. هذا تكونت الداخليه. والجيش كذلك كان عندنا وجهه نظر، حنا الجيش يكون النواه الاولى من جيش التحرير، ما كانش هادشي، بالعكس كان العمل على اساس يبقى في جيش التحرير ولا تجميدو ولا يدخلوا في اسمه. هنا في هذا الاطار كنعتبروا انه كانت هذه الاسباب كلها اللي جعلت وان المغرب كيعيش في هذيك الفتره مرحله ردود الفعل، لان كانت العمليه ديال الاعتقالات ديال 60 كانت ردود الفعل طلع الجبل في بني ملان، وكذلك في مراكش، كذلك في اسمه. من بعد ولات توفى محمد الخامس ولا الانتقال للملك الحسن الثاني، جاء الاتحاد الوطني ديك الساعه دخل ما وصلش للتسويه مع الملك الجديد، بالعكس الملك الجديد حتى الاستقلال، حزب الاستقلال اللي كان ساهم في الاستفتاء على الدستور، يقول سي علال وانه اعتبرنا اللهم يكون الدستور كيف ما كان ولا ما يكونش، ولكن مع ذلك حتى هذو نفسهم تبعدوا على السلطه في الستينات. من هنا بدات الخريطه السياسيه ديال الجهاز الاداري، الاحزاب السياسيه اللي غادي تبناها الدستور الممنوح ديال 2062. هنا دخل المغرب في واحد المسلسل ديال العنف. كاين كذلك ما يسمى بمؤامره 16 جويلية 53 اللي فيه الاعتقال بالجمله، ماشي اعتقال وانه كانوا الناس المتهمين يكونوا هما اسمهم، بالعكس الاتحاديين كلهم تقريبا تيقولوا 5000، ولكن ما كاين 5000، غادي يكون على الاقل 1000 ديال الناس اللي تعتقلوا ديك الساعه وتيتبحثوا باش يخرجوا منهم التهم اللي غادي. جات من بعد اعتقالات في 69 نفسها باش تخطفوا الناس من مدريد، سعيد بن عيلات واحمد بن جلول. جات الاختطاف ديال الحسين المالوزي من تونس، هذه كلها واستعملت. كذلك تبعثت رسائل المنغومه اليزغي وكذلك الدويلي وعمر بن جلول. هذه كلها اشياء اللي الدوله هي اللي قادت العمليه ديال تصفيه الطرف الاخر، كل وسائل من وسائل القمع. وهنا في جهه كذلك انتفاضه الطلبه في 23 مارس 65 قعدت الميل، حيث اصبحت ديك الساعه الدوله باغيه تراجع على توجهات، ولكن ما كمل هذا الشيء، بالعكس ختمها باختطاف الشهيد المهدي بن بركه في 29 اكتوبر 55. هذه تنعتبر هذا الحدث او هذا الواقع اللي وقعت فيه هذه الاحداث كلها، هذه الاختطافات ولا هذه الاعتقالات، لان رفض الطرف الاخر اللي ساهم في المعركه من اجل الاستقلال وابعاده على السلطه واستبداد بالسلطه. على كل هذا اللي اعطى هذه الاوضاع اللي تنعيشها والاختطافات اللي كاينه.
واحد المجموعة من الناس حتى الآن ما معروفاش، وعلى رأسهم مطروق الحسين المنوزي ولا كذلك المهدي بن بلقاء. الحقيقة عليهم احنا بالنسبة لنا هذه المدة الأخيرة درنا واحد الجنازة ديال واحد المقاوم مشهور مع الزرقتوني اسمه المدني العور، هو الشفيق المدني، وكان تخطف 64 ما معروف فينا هو. فأخيرا وبفضل العلاقات مع جمعية الإنصاف والمصالحة ومع كذلك مع العائلة توجد القبر وتعاودت الجنازة في مقبرة الشهداء إلى جانب الفقيه الزرقتوني ومجموعة اللي كنعمل معهم لا في المقاومة ولا في جيش التحرير. على كل باش نسترجعوا هذا الإنسان اللي تمحى اللي تبعد باش ما يتعرفش داخل الجماهير. على الأقل أنا هذا القبر اللي غادي يمشيو له العائلة ديالو اللي غادي يزوروه وكان عندنا كذلك توجه كذلك الناس الآخرين اللي تمحاو بما فيهم الحسين المنوزي المهدي بن بلقاء. كان مجموعة عندي أنا اللائحة أكثر من 37 واحد باقين ما معروفينش فين تدفنوا. هذا اللي يمكن نقول. واسمحوا لي لأن هذا الشيء يحتاج تدقيقات، يحتاج كذلك الدراسات، وإحنا عندنا كذلك مهتمين بهذا الجانب إلى جانب الإخوة المنوزيين، لأن المنوزيين احتكرونا بحيث هما اللي تقريبا عطاو ما يكفي من النضال وبالخصوص تنحيي كثير الحاج علي المنوزي اللي تنعرف السكة ديالو في المدينة القديمة من 56، وكان من ديك الساعة من قدمات الحركة الوطنية، واللي استمر هو والسيدة الحاجة في زيارة المعتقلين حيث حتى الآن وباقين تنضلوا وتنحييهم بهذه المناسبة وتنعتبروا أنه يستحقوا كثير من التحية. وشكرا لكم. Je peux faire un résumé en arabe, mais au début, j'avais compris que ce serait en français parce qu'il y aurait des étrangers. Très rapidement, parce que je n'ai qu'un quart d'heure, c'est très dommage parce que c'est très très vaste le sujet de la mémoire donc collective. J'ai intitulé donc mon intervention brève, ma mémoire officielle et mémoire dissidente ou dissidence mnésique. Donc l'histoire, comme on le sait, je ne vais pas répéter la différence entre l'histoire qui est plutôt une étude scientifique et la mémoire qui est le résultat, ce que reste, les résidus donc, de l'histoire réelle du passé qui reste, et dont certains éléments sont grossis, d'autres oubliés, d'autres minimisés, etc. Donc mémoire officielle et mémoire dissidente. L'histoire est un espace de combat idéologique, comme le sont par exemple la littérature et l'art. Donc la mémoire, l'histoire, à cause de cela, ne peut pas être une science pure, même si l'objectif, même si la méthodologie est scientifique. Dans les pays démocratiques, les libertés académiques atténuent, affaiblissent donc le côté ou la dimension idéologique de l'histoire. Et cela, bien sûr, est une très bonne chose pour les peuples, parce que les peuples et les nations peuvent se nourrir, quand ils se nourrissent de vérité historique, ils sont moins obtus, plus éclairés sur leur passé, et donc en général ils ont une attitude plus tolérante vis-à-vis des voisins, vis-à-vis donc des contradictions politiques et idéologiques donc, qui traversent chaque peuple. Au Maroc, nos historiens, malheureusement, ou de toute façon c'était la réalité, ont évité d'affronter ce problème donc que l'histoire est un lieu de combat idéologique, est un lieu aussi de domination du pouvoir, jusqu'à très dernièrement. Les historiens marocains ont évité le problème, donc la majorité des contemporanistes, donc des historiens spécialistes du Maroc contemporain, travaillent sur le 19e siècle ou au maximum jusqu'à la fin du protectorat.
Même certains arrêtent leur travail en 1927 parce que c'était la montée sur le trône de Mohamed V. Et comme Mohamed V a gouverné, régné jusqu'au début de l'indépendance, donc il vaut mieux ne pas toucher. Ça a donné même un résultat un peu académique, une bizarrerie, c'est que la majorité des historiens marocains, au moins donc jusqu'à 2000, considéraient que tous ceux qui parlent à partir de 1956, ce sont des politologues et non des historiens. Or, la différence entre sciences politiques et histoire est méthodologique, est disciplinaire, il n'est pas sur la période. On peut étudier d'une façon à la manière, selon la méthodologie historique, cette année même, au moment de février, etc. Et un politologue aussi pourra l'étudier, un sociologue, un psychologue, etc. Et moi, personnellement, je vous donne un témoignage, j'ai failli ne pas être recruté parce que 3 collègues sur 5, ceux qui devaient me recruter, donc le comité, m'ont dit oui, mais vous êtes peut-être vous êtes plutôt politologue parce que vous avez travaillé sur la lutte pour le pouvoir, entre Hassan II, l'opposition, etc. Ils avaient oublié que ça fait quand même 50 ans. Même cette approche. Et donc, alors qu'il y a par exemple, Germain Ayage a publié son livre quelques années après le protectorat, et c'était le bilan d'un protectorat, c'était juste quelques années après l'indépendance. Mais personne n'avait dit que ce n'est pas de l'histoire, que c'était de la science politique. Alors qu'au Maroc, à cause des effets indirects, parce que les gens ne peuvent pas le reconnaître, ou du moins ne le sachent pas, à cause du manque des libertés académiques, ou du moins de la peur, et c'était normal et tout à fait compréhensible, considérer que tout ce qui est après 56, c'est de la science politique. Cela a donné quand même une faiblesse concernant donc, la mémoire collective. Et maintenant, on trouve des étudiants, et moi j'en ai rencontré donc, en 4e année, et même au niveau du master, qui confondent Ben Barka et Ben Bella. Il vaut mieux ne pas rigoler, il faut peut-être pleurer, mais bon. Et qui confondent Abdelkrim Khattabi et Abdelkrim Khatib. Oui, des gens qui travaillent en histoire contemporaine, en master, et ça m'est arrivé dans une université, je ne veux pas donner le nom pour ne pas m'attirer des problèmes. Et ça, c'est bien sûr le résultat de l'histoire officielle. Et l'histoire officielle, officieuse, a agi par différents moyens. Il y a tout d'abord l'histoire scolaire, qui pendant très longtemps, beaucoup moins aujourd'hui, mais pendant très longtemps était dominée quand même par les thèses officielles. Bien sûr par les médias publics, donc l'histoire scolaire, les médias publics, mais aussi l'image ou l'iconographie en général, murale, présentée au public en dehors, dans les villes. Par exemple, qu'est-ce qu'on remarque quand on présente la photo de Mohamed V? On ne le met jamais, si vous vous rappelez d'une photo, une grande photo devant le théâtre Mohamed V, qui a duré pendant plusieurs mois, il y avait Mohamed V et le peuple. Donc des gens un peu mal habillés, etc. Mais on voyait aucun leader. C'était à l'occasion d'un anniversaire ou quelque chose comme ça national. On voit le roi Mohamed V ou plus tard Hassan II avec le peuple ou avec des inconnus ou avec des étrangers, mais pas avec les leaders nationalistes. Ou alors, quand des leaders nationalistes sont présents, il vaut mieux qu'ils soient donc proches du régime, ou du moins ils sont présentés dans la scène iconographique d'une façon qui les marginalise un peu dans la photo. Je n'ai pas les termes techniques des infographies. Il y a bien sûr la toponymie. La toponymie, vraiment, c'était l'usage le plus populaire avec la télévision pour marginaliser les mouvements dissidents ou même les leaders du mouvement national. Et on est maintenant devant un problème parce que Hassan II a régné pendant 38 ans. Du coup, il a occupé toutes les grandes avenues. Et le nouveau roi, comment il va faire? Soit il doit construire de nouvelles avenues, c'est difficile, ça demande des années. Soit il faut qu'il change les noms, et c'est difficile, moralement et politiquement difficile. Et on a maintenant une avenue qui va de Tanger jusqu'à Libéria qui s'appelle Hassan II. Celle-là qui passe pas loin d'ici, là, mais c'est la même chose à Saleh, Kenitra, Tanger, je ne sais pas si les gens le savent. C'est la même route qui s'appelle Hassan II. Et Mohamed V a été un peu marginalisé de ce fait-là parce qu'il a gouverné moins. C'était pas. Et il a fallu donc une réconciliation entre le mouvement national
et donc le palais pour qu'on puisse voir des avenues portant le nom de Ben Barka. C'était un long combat de l'UCFP et d'autres personnalités en dehors de l'UCFP, Abdelrahim Bouavid, Belhassan Ouazani, etc. Mais souvent conjointes, ces avenues qui portent des noms de leaders du mouvement national sont souvent bloquées par les embouteillages. Donc je dis le mouvement national est toujours bloqué. Le résultat, donc, je l'ai vu, j'ai donné des exemples sur Ben Barka, sur Ben Bella, avec Karim Khatib, avec Karim Khattabi. Il y a eu bien sûr une lutte pour une mémoire, une autre mémoire, une mémoire dissidente, et dont les acteurs étaient les militants de l'opposition, les acteurs des droits humains, marocains et étrangers. Ça c'est très important, les étrangers ont joué un rôle parce qu'il y avait, durant les années 60-70, la pression était très très forte à l'interne. Il y a aussi les journalistes étrangers qui s'intéressaient au Maroc parce qu'on était proche, donc les années 60, de la période coloniale. Donc c'était en fait suite à la colonisation. Donc il y avait des journalistes comme Jean Lacouture, comme Claude Bourdieu, qui étaient plutôt sympathisants avec l'opposition pro-démocratique marocaine et qui ont continué quand même à écrire sur le Maroc, à rappeler les faits du passé, etc. Il y a bien sûr aussi des journalistes ou les militants marocains à l'étranger qui ont parlé dans Afrique-Asie, qui ont fondé des publications comme Hiwar, comme Al-Watan, comme Al-Ikhtiyar Tauri, les émissions de radio diffusées à partir de pays donc, étrangers, comme celle fondée par Brahim Mouchel, qui se trouve à l'origine de cette rencontre, à Tripoli, avec ses amis bien sûr, et qui a quand même sauvegardé un peu la mémoire, l'autre mémoire si on peut dire. J'ai seulement il me reste combien de minutes? Il y a quelqu'un, il dit de deux, là, il est contre moi. D'accord. Donc je vais finir en 2-3 minutes. Des remarques conclusives. Donc ces acteurs que je viens de citer ont quand même sauvegardé la mémoire nationale. Et comme on dit aussi, le deuxième point, c'est comme dit un dicton marocain, seule la vérité tient, mais ça, il la sah. Donc quand même, si on peut dire la partie de la société qui a été instruite, en général, malgré toute la propagande, il y a un soufflant un peu instinctif. Ils savent, ils disent oui, ce qu'on voit à la radio, ce qu'on a vu à la radio hier, etc., c'est pas vrai. Et vous allez leur demander mais pourquoi c'est pas vrai, ils peuvent pas vous dire, mais ils ont l'impression qu'on leur cache quelque chose. Et ça c'est très, donc ça crée une sorte de paranoïa, parce qu'on essaye toujours de voir quelque chose d'autre que ce qu'on a dit. Et ça même quand il s'agit de la vérité, on ne le croit pas. Ou même quand il y a quelqu'un qui meurt d'un accident de voiture tout à fait normal, ils disent non, il doit y avoir quelque chose. Et ça se dit jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a eu des progrès quand même sur le plan des droits humains, des progrès sur le plan de l'ouverture des médias, bien sûr des médias non publics. Une autre remarque qui est très importante, c'est que le Maroc, il est un des rares pays, et ça révèle cette lutte donc, pour le contrôle de la mémoire entre le mouvement national et en général le mouvement pro-démocratique et donc l'État ou les représentants de l'État, principalement la monarchie. Le Maroc, il est un des rares pays au monde qui ne fête pas sa fête d'indépendance. On dit que le 16, 17, 18, c'est l'indépendance, c'est tout à fait faux. C'était le retour de Mohamed V et la fête de trône de Mohamed V. C'était le 18 et le 16. La fête de l'indépendance du Maroc, c'est le 2 mars. Eh bien, on ne le fête pas. Pourquoi? J'aimerais bien savoir pourquoi. Parce qu'il y a bien sûr une lutte entre le monarchisme et la nation. Et le monarchisme, c'est comme s'il ne peut pas y avoir de nation sans monarchisme. Et c'est pourquoi aussi dans la constitution marocaine, toutes les constitutions, mais aussi celle-là, il n'y a même pas le mot peuple. Parce qu'en fait, le Maroc, c'est comme si c'était des corporations. C'est pourquoi les constitutionnalistes appellent, quel que soit, même les constitutionnalistes au régime, appellent notre constitution une constitution corporatiste. C'est-à-dire qu'il y a des corporations au Maroc, ils cohabitent, et c'est la monarchie qui les unifie, et c'est donc le monarchisme qui doit dominer pour sauvegarder l'unité de ces corporations. Une autre chose, comme j'ai dit, seule la vérité tient, mais ça il la sah. Malgré toute la sape, disons, méthodologique et méthodique de déconstruction de la mémoire collective,
la vérité quand même prime. Et parfois, il y a des lapsus. Par exemple, si vous connaissez le Rufar, la majorité d'entre vous connaissent le livre Mémoire d'un roi, donc Zakiratou Malik, le journaliste, parce qu'il avait imposé quand même au roi Hassan II de ne pas revoir le verbatim. Donc le livre a été publié selon les premières déclarations de Hassan II, à l'auteur donc Éric Laurent. Donc Éric Laurent pose à Hassan II la question, il y avait un complot en 1959-60, le complot dont a parlé Mohamed Ben Saïd, il lui a dit il y avait un complot contre votre vie, etc. De quoi s'agit-il? Hassan II lui a dit non, 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 pas du tout, il n'y en a pas eu. C'est beaucoup plus tard, il parlait de 63, mais il a oublié que lui-même, il avait préfabriqué ce complot de 60 et que plusieurs dizaines de résistants ont été poursuivis pour atteinte et tentative d'assassinat du prince héritier en 1960. Donc j'arrête, parce que c'est bon, merci beaucoup.